Hello and welcome to another episode of Goa 365 Story Behind the Story. I'm Glenn Costa and with me are Vijay BK of the Congress and Francis Coelho, politician. Right now he's between parties, so I don't know where he goes. But anyway, both good friends. We have been they in politics and me watching for a very long time before. So this time, now this is something that we have been discussing for a long time. Many years like that I've been in journalism, where they have been in politics, is money for jobs. It was a done thing. People used to say, okay, policing, then the courts had got involved, PWD, so many of these appointments had been cancelled by the courts, new appointees, XYZ. But this time now it's become like an issue because one of the dalals who was picking up these things has actually been arrested, gone, accused some minister. So we wanted to discuss this to see whether it is a big issue, it is not a big issue, it is a normal issue, it is an issue which is because of the craze of these government jobs. People want to join the government so that, why, I don't know. Maybe to make money, maybe because they don't want to work, maybe because it's security, maybe a variety of reasons. So anyway, to give us a general idea, because BK has been there in the Congress when Congress was in power and out of power also. So he probably will know something about this jobs, money for jobs. Vijay Bab, किती म्हणता? It's a new thing, old thing, will happen, will stop, cannot stop. ना न्यू थिंग हे सगळे नवेच न्हू ह्या गव्हर्मेंटान बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान पहिले नाशिल्ले घडटा. पयलीं तुमी पळोवंक नासतले. आतां तुमकां पळया एका बरोबर एक पयलीं आमी पळयता की जॉब फेअर म्हणून घातलेले तेंच्यांनी, त्याच्या उपरांत कॅश फॉर जॉब जाले. दुसरें आमी पळयता की वोटराची रॉबरी जाता, म्हणजे वोट चोरी जाता. मागीर आमी पळयता आतां की घरांनी रॉबरी करपाक जाय. हे गव्हर्मेंट करता काय कितें आनी लोकांक फुडें कितें सांगता? आतां आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर जावंक जाय, सगळें जावंक जाय. अशें आयकूंक येता की अशें आमी केन्ना आयकूंक ना कितें 5 लाख 10 लाख कोणाक दिल्यात आनी तेणी हें केलां अशें आमी पयलीं आयकूंक येयलां. इवन वी आर स्टुडंट दॅट टायम ऑल्सो. इट इज गोईंग ऑन. म्हणजे कोण बारीक बरें. आतां आमी पळयता की एक मणी आनी समज तेन्ना एक्यूज केले कोणाक जाल्यार प्रॉम्प्ट एक्शन जाताली, अरेस्ट जाताले, इन्वेस्टिगेशन जाताले. पण आयज जे बिगस्ट स्कॅन्डल म्हणजे म्हाका दिसता आतां ऑपोजिशनान काडल्या प्रमाणे 500 करोडाच्या वयर हे स्कॅन्डल म्हणटात. खंय आहा तें खबर ना. पण येदे व्हडलें स्कॅन्डल आनी ती जी कोण महिला आसा तिका अरेस्ट केले, ती भायर येयली, परत तेच्या उपरांत तिणी नांवां घेतली. आनी हांव थँक्यूफूल म्हणटा की मिडिया, कारण मिडिया खातीर ती उलयली आनी ते पर्यंत लोकांक पावले. नाल्यार तिचो आवाज खंय तरी बंद जातलो आसलो. मिडियान हे खरें भितून वचून ते काडले. सो हांव थँक्यूफूल म्हणटा ऑल द मिडियाज. कळ्ळें? आतां आमी तिनी सांगले की अमको आयएस ऑफिसर आहा, अमके मंत्री आहा, अमके संत्री कोण आसा म्हणून. आतां तेंची इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. बरोबर? इन्वेस्टिगेशन काय ना, इन्वेस्टिगेशन टिमूच ना. तिका आपयतात, ती म्हणटात, पुलिसूच आपलेच हे दितात की ती सारकी उलयना म्हणून. तुमी कितें तो पर्यंत इन्वेस्ट केल्यात, जेंची नांवां घेतल्यात तांकां तुमी पुलिशेन आपयल्यात, FIR फायल केल्यात, तें जावंक ना. ती नांव दिता, हांव कोणाक एक्यूज करता जर तांकां आपोवंक जाय. तो कोणूय आसूं, लॉ सगळ्यांक सारको. कळ्ळें? तिणी अमक्यांची नांवां घेतली जाल्यार तांकां आपोवंक जाय. सेकंड थिंग ती सांगता आपूण लाखांनी अमके पयशे घेतले आनी अमके पयशे दिले. आनी अशें पयलां आमी चीफ मिनिस्टराच्या दरबारान लोक पयशे मागपाक गेले. म्हणजे पयशे घेतले खरे. आतां तेणी तांकां दिले काय हांकां दिले तेणी इन्वेस्टिगेशन जावं नाका. लोकांचे पयशे. हांव म्हणटा की जेंच्यांनी पयशे दिले ते भितून गुन्हेगारीत आसा. ताका केस फायल करपाची. तेंच्यांनी केस फायल. नाव एज पर लॉ यू हॅव बोथ आर गिल्टी. या बोथ आर गिल्टी. सो एक पार्टी समज हांवें तुका पयशे दिले, म्हाजेरूय केस फायल करी जाल्यार इमिजिएटली भायर सोंतेलेच, भिरांत जाली न्हू. आनी हे हांव म्हणना हे आयज दनपारची गजाल एक सांगता. एक सुभाष शिरोडकराच्या हांवें हेचेरूच पळयला. आतां म्हाका दिसता व्हिडिओ हांवें अर्दे वर पळयला. कोको बिचार कितें तरी इन्वेस्टिगेशन केला, इनॉग्रेशन केला, थंय उलयला तो की 24च्या उपरांत
2024च्या उपरांत खंयच्याच जाणांक खंय वशिलो मारप मंत्र्याच्या नांवान अशे जॉब सरकारी जॉब दिवचे ना म्हणून आमी दिवचे ना म्हणजे तुमी पयलीं हेचे दितले काय ही केस पयलींची न्हू. आतां तुमचो स्वताचो मंत्रीच सांगता. आतां हो स्टेटमेंट तेंच्यांनी रेकॉर्डिंग करूंक जाय न्हू. हो रेकॉर्डेड स्टेटमेंट पुलीस जे आसा तेंच्यांनी आपले इंटेलिजन्स वापरून हे करपाक जाय. इंटेलिजन्स आय डोंट नो पुलिसा कडेन आसा वा ना, बट म्हाका एक आय वॉन्ट टू एड विच यू डी नॉट पॉयंट तुमी काडूं ना विजय बाब. शी हॅज सेड दॅट शी इज रेडी फॉर अ नॅर्को टेस्ट. Why the courts are not saying okay have a narco test? Why the police are saying no have a narco test? This is my point. Don't you think as opposition you all should also bring this up? ऑपोजिशन आता तुम्ही जाणा न्हू प्रत्येक ऑपोजिशन आमचे सगळे उलयतात सगळे करतात मात हो सरकाराक कान नाक सगळे बंद केल्लेले आसा हेंच्यांनी फक्त वचून कोर्टान वचप. आयज आमी कितले पळयता कोर्टान धाकट्या कोर्टान तरी कांय जस्टीस मेळत ना. आता हायकोर्टान केसी घालूंक लागल्यात प्रत्येक जण कोर्टान. But there are 5 crore cases pending, Vijay Babu. Hui courtan hui पावतले. Okay, another thing, Francis Babu, before I go back to Vijay Babu, poya, now see, आता assume that these ministers are ministers and ministers, all ministers, I am not giving designations, are involved because without blessings, kind of na. How can you investigate? You think this anything will come up? For there also people are not to be blamed because they know that they are paying. Arey, money is being paid by whom? To whom? Money is being paid and it's going to X, Y, Z. Now आता इतले गोयाक पडला म्हणून लोक केसी फाईल करता बट पहिले फारीक करून. So is it, you think that it is possible that an investigation will be happen against people who are actually ruling the state? Is it possible theoretically or in according to you? See, Glenn, your question has two parts to it, right? 3 parts actually, yeah. Yeah, so let me try and break down each part and answer it. Your first thing is about people and you're talking about the Goan people. Yes. आमच्या गोंयांत कितें जालां न्हू लोकां कडेन जॉब्स ना. आवय बापूय मोत्ता झुजता पयशे जमा करता तरी पूण त्या चेड्याक जॉब मेळना. There are no opportunities. Educated people, you've seen the lines outside for a clerical post. There are engineers standing in line, 2,000, 3,000 engineers. He जावन आसा परिस्थिती. Everybody cannot afford to go to UK. Others, all of them would have gone to the UK. तेंकोडे तें घडोना करपाक. Everybody cannot afford to go to Bombay and Delhi and Bangalore. These are expensive cities. थिंगा घर भाड्यार घेवन पाग तुका थिंगा 40,000 लेगून पाग मेळत जाल्यार 25,000 तुजे भाड्यान वयता. So this opportunity is not there. These 25-30 years back we had the opportunity to go abroad and there was a big disparity between it. The salary was huge and the rents were low, so we used to make some money abroad. The Goan families right now are desperate. The cost of living in Goa has skyrocketed. Okay, gas म्हणून तूं your कांदा भाजी म्हणून तूं normal groceries घेवंक वचत राशन घेवंक वचत जाल्यार सगळें म्हारग जालां. Okay, people want income in their houses. Income means what? Jobs. Okay, and people are desperate and they are not getting jobs. So what does a desperate person do? There is a family in Talegaon, I keep giving this example, mother, father and 2 children, 1 son and 1 this. The father is almost going into depression because he had paid this same woman, okay, some obscure amount of money. I'm not going to name the family and I'm not going to tell you the amount of money that was paid, but that was that man's entire earning. Now that man works as a clerk in a private company. He's been working for a good now 30-40 years in that company. His son is now about 24-25 years of age. His son is doing odd jobs and getting salaries of 8 and 10,000 rupees. After having the degree and all that, he's not able to get a job because the jobs are not available. So what this man does, तो 10 लाख रुपयाचे जे जमा जाले पळय चेडवाचे काजार करून घेवपाक ते पयशे हेंका दिता की बाबा एका मातसो खंय तरी जॉबाक लाय. इन द होप दॅट वो केन्ना जॉबाक लागलो जाल्यार मागीर रीण घेवन ते 10 लाख हेजे जॉबाचे फुस्तार ते रीण घेवन चेडवाचे काजार जातले. आतां जालां कितें ते 10 लाखूय गेले आनी चेडवाचे काजारूय जायना आनी एका सद्या जॉबूय ना भुरग्याक सद्या जॉबूय ना. दॅट होल फॅमिली इज डिपेंडंट ऑन this basic income and they are struggling because getting a daughter married is an expensive affair. Getting a son
married again is an expensive affair. So that family, that man, because his savings has gone in this scam, he is depressed. Now you are saying blame that man for giving the money. How can you blame that man? What option? तेकडे किती option आले ते पुताक this तेणे तेजे पुताक शिकयला, तेणे स्कॉलाक धाडला, कॉलेजीक धाडला, सगळें जाय ते आमी बरयता आनी सांगता तितलें केलां तेणे. तरी पूण तेका जॉब मेळो ना जाल्यार करपाचें कितें? इन अ फॅक्ट ऑफ डेस्परेशन सरकार जॉब्साक लागून कांयच करिना. तो मनीस सामको बेजार जाला. डेस्परेट जावन मागीर तेणे ते पयशे दिल्या ते बायलेक. आता हे डेस्परेशन तुम्ही म्हणटा रॉंग. Okay. Anyway, So, just that hold is- the thought. I need to go in for a small break. We'll see you on the other side. Keep watching. Welcome back. Yeah, Francis Bab, sorry, I interrupted you. So the first issue that we was discussing is the Goans cannot be blamed. Everyone is saying the person who's paid the bribe should be blamed. Our local poor Goans are desperate for jobs, and it's the government's fault that those jobs are not available. So I refuse to agree that the local Goan has to be blamed. Fair enough. He has driven into desperation. तेका सामको इरार बेजार पिकार जाला तो आणि मागीर तो घोडटात तितले पयशे जमा जावन हेजे कडले घेवन रीण काडून हे करून तो बावडो पयशे दिता जॉब विकत घेवपाक, कित्याक तेकोडे आनीक कांय उपायूच ना. ओके, हें एक जालें. आतां तूं म्हणटा जॉब दिले उपरांत पयशेय गेले आनी जॉबूय मेळोंक ना. त्या बायलेक आनी त्या मिनिस्टरांक इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी तांकां तुमी Possible, will it reach Possible. logical end? म्हाका दिसना ह्या सरकारान पॉसिबल आहा म्हणून. कित्याक ह्या सरकारान जाता कितें, हांव तुका दोन एग्जाम्पल, म्हाजी एक एग्जाम्पल दिता आनी रामा काणकोणकाराची एग्जाम्पल. आमच्या एग्जाम्पलान थिंगा लँडस्लायड जालें ओडशेलान. आमी थिंगा गेले दिसभर आमी ते लँडस्लायडा कोणें काम केलें. सांजे पळय थिंगा आमदार येयली, तेणें ते आमदारा बरोबर कितें तरी थिंगा डिस्कशन जालें आनी बाचाबाच जाली आनी त्या आमदारान आमच्या एकल्याक दुखोल्लें आनी हें केलें. आमी FIR फायल करून गेली सकाळीं फुडें. कंप्लेंट फायल करून गेली. कंप्लेंट आमची गेल्या, FIR आमची जावंक ना. ते आमी गेल्या म्हणून आमदाराच्या कोणा मनशान थिंगा पावला रोखडो आनी तेजी FIR तो पावला 3 3:30 तेजी FIR जाता रोखडी. अर्द्या वरान तेजी FIR जाता आनी दुसऱ्या दिसा सावन आमचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाता. CCTV फुटेज सारखे दाखयता आमी कितल्यांक पावले थिंगा आनी दिसभर आमी कितें काम केलां आख्खे CCTV फुटेजान आहा. एविडन्स सगळे तेंचे अगेन्स्ट आहा, पूण कारवाई जाता कोणाचेर, आमचेर कारवाई जाता. तो हितून जाला कितें, ह्या सरकारान जाला कितें, तांकां जाय पळय तांकां फोंडान पळय घालूंक जाय कोणाक, तांकां तेंचेर ते कारवाई करता. आनी कोणाक वाचोवंक जाय, कोणाक शिल्ड करूंक जाव, ताका ते सारके हाटल्यान दवरता. रामा काणकोणकाराच्या केसान सेम गजाल जाल्या. रामा काणकोणकारान स्पश्ट सांगला, क्लियरली तेणें बरोवन दिला की होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचेर हांव उलयलो आनी ते भुरगे पळय येयलेले म्हाका मारपाक, त्या भुरग्यांनी सांगला की तूं चड उलयता, आमच्या आमदाराक उलयता, आमच्या मंत्र्या कडेन अहें उलयता आनी चड तुजें तोंड चलता. हें सगळें उलोवप जालां थिंगा. रामाक कळना की बाबा हे तेंचेच मनीस म्हणून. तेणें तेजी स्टेटमेंट दिता पळय तेन्ना स्टेटमेंटान होम मिनिस्टर आनी टुरिझम मिनिस्टराचें नांव बरोवन दवरलां. होम मिनिस्टराक आपोवन तेणी हें केलां. लॉ अप्लायज टू एवरीबडी. होम मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर, तेका आपोवन तेजी क्वेश्चनिंग जाल्यार जावंक ना. For everything. तेजें क्वेश्चनिंग जावंक ना. क्वेश्चनिंग तेणें How is it possible? He controls the police. How anybody? How can a minister be called? So the same How can a thing. So minister the be same called? thing is happening. No, our MLA in Taligaon, her rogue husband, and she, both of them, he's a minister. So when they have failed to do their job in Odshell and safeguard the people's lives in Odshell, we go to fight over there because we have done a good job. FIR is filed on us, and the government just wants to throw us under the bus. As far as Rama is concerned, he gets beaten up because he is talking against these ministers, and the FIR states that he is suspecting them. No, sir. This, according to the SP says that it's personal enmity. No, it is anyway, not. That this will Anyway, discuss so it later. this Yeah, is the second job thing. part, So yeah. I have zero faith in this government. Zero faith in the Pramod Sawant government to have a impartial investigation in this job scam matter, because the Parsekar, who's the Uttam Parsekar, has been named. One other, Mr. Desai something has been named, and the erstwhile PWD minister has been named.
3 of these people have been named, but none of them have been called for questioning, and they are not bothering to do the narco test. They are not bothering to do anything. So basically, I have zero faith in the thing. Overall, I feel that this entire issue has been brought up by the government in power only. They have only brought up this issue to try and maneuver some things, to try and get some people shelved out, to try and push some people down, to try and bring some people up. हे करून मागीर हो इशू गायब. इंटरनल पॉलिटिक्स चालू आहा त्यांच्या सरकाराचे. ते इंटरनल पॉलिटिक्स जाले उपरांत हो इशू मागीर सारको इट विल गो अंडर द बॅक बर्नर. अँड देन कोणे विचारूंक गेल्यार ते म्हणटले हे केसान कांयच नासलें, देर वॉज नो ज्यूस इन द केस, म्हणून आमी केस ती बंद केली. आनी ती केस नाच जातली आनी मागीर कांयच जावपाचें ना. So this is what I feel is going on, and the Goan public is being fooled. The Goan public is smart. No, how they can be fooled? No, but all the time. The Goan public ultimately the people, the Goans have elected the MLAs and ministers. Nah, fooled when the case gets closed. The Goan public has been fooled first when Pooja Naik has taken money and not got the jobs. Then आमचे गोंयकार फोंडान पडल्या and ती case गायब जातली पळय, without any evidence closed जातली. तेन्ना आमचे गोंयकार I'm sure there must be so many Pooja Naiks. Nare Vijay, so many Pooja Naiks must be there in Goa who are taking this money. We don't know. We are not police. We don't investigate. But I'm sure it's not possible there can be only one Vijay. आता आम्ही I mean, Pooja Naik. फाटल्या दिसांनी आम्ही इशू काढलेलो तो We हुंचो. की आम्ही प्रेसूय घेतला ना हुंचो. जॉब फेअर ऍक्च्युअली तेन्नाच्यान सुरू जाले पळय ते. ओके. हे 2002-3 2021 उपरांत हे जॉब फेअर काढलेले पळय. कितें व्हॉट इज द कनेक्शन विथ जॉब फेअर? जॉब फेअर जॉब जॉब दिला म्हणजे कितें तेंच्यांनी तेंची तकली बीजेपीची खूब फुडें चलता. जॉब फेअर दिले म्हणजे हे डेटा मेळ्ळो कोणाक जॉब जाय कळ्ळें न्हू. डेटा मेळ्ळो म्हाका तेका Thing is right. If you look at sorry Vijay, I'll just intervene. तो म्हणटा ते सारकें. तूं पळयत जाल्यार पुजा नायकानूच सांगलां हें. तेजे इंटरव्यूज पळयत जाल्यार टायम लायन पळयत जाल्यार CM 10,000 जॉब अनाउन्स करता तेन्ना एक 100 जाणांचे पयशे पुजा कडेन पावता. So the timing is very clear. The government and the BJP talks about jobs and job fair and job announce जाले 10,000 जॉब मेवतले, हे मेवतले, ते मेवतले. तेन्नाच पुजा नायक भायर सरता आनी लोकांचे पयशे हातान हांव तेच सांगता न्हू. तेन्नाच्यान सुरू जालें. तुमी काडा आनी आमी तेंच्यांनी सांगलेलें की हे इव्हेंट घेता पळय. You had brought up this topic in one discussion. इव्हेंट घेतलो न्हू. इव्हेंट पाशें आमी म्हटलें जॉब फेअर न्हू इव्हेंट. आनी तेच्या उपरांत हेका खर्च करतलो गव्हर्मेंट आनी हेच्या उपरांत आमी म्हटलें करप्शन जातलें, पयशे जॉब विकले वयतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी तेन्ना सांगलें की व्हडले व्हडले कंपनी हाडटले आमी जॉबाक घालतले. आतां पर्यंत तेंचे कडेन डेटा ना. आमी तेतूंतले मागीर आमी जेन्ना आमी प्रेस घेतली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें 500 लोकांतले आमी 5 जाणांक जॉब दिले म्हणून सांगलें. जॉब कसलो दिलो काय ना. RTIन आमी घातले तेचे रिप्लाय आमकां ना. आतां तेच म्हटलें न्हू. थंयच्यान तेंचे स्टार्ट जाले म्हणजे डेटा मेळ्ळी. डेटा मेळ्ळी कोणाक अनऑफिशियली डेटा मेळ्ली. तेच्या उपरांत फाशिजान सांगलें तशें हिणी सांगलें आमी 10,000 जॉब दितले, 3,000 जॉब दितले. तुमकां खबर आसा 10,000 पयलीं सांगलें. मागीर आमी हांवें एक स्पेशल जॉब स्कॅमाचेर हे घेतले, प्रेस घेतली. 10,000 दितले पळय ते खंयच्या डिपार्टमेंटान दितले. 10,000 न्हू आमी ह्या वर्सा 3,000 तरी दितले म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. हो डेटा जेन्ना आयलो 3,000 तेन्ना अशे जे एजंट आहा तेंचे लायक पुजा नायक बी तेंच्यांनी पयशे कलेक्ट करपाक लागले. आनी इट इज नॉट बार्गेनींग. आतां थंय शिरकाले कशें इट इज लायक ऑप्शन. एक समज जॉब काडलो न्हू आतां ना तेणी मरे 10 लाख दिला, तूं 20 लाख दितल्यार हांव जाता. ते 10 लाखूय घेतले, 20 लाख घेतले. अशें करून करून ते करोडाचेर पावल्या. ज्यांच्या कडेन पयसो आसा पळय तेंच्यांनी हे जॉब करोडान सुद्दां दिले. पण जालें कितें फ्रांसिसान म्हटलें तशें की जेणी कोणी पयलीं 10 लाख दिल्या कोणाक 10 लाख कोणा कडेन तो उरलो शिरकोन. आनी जेंकां परत जेणी हे म्हणजे हेंच्यांनी जॉब बार्गेनींग करूंक ना, हेंच्यांनी ऑक्शन करूंक विकल्या ते जॉब. आनी त्या खातीर हांव ह्या हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन तुमकां खबर आसतलें की बट इन्व्हेस्टिगेशन बाबा विजय बाब आय एग्री. बट इन्व्हेस्टिगेशन करतलो कोण आनी कोणाचेर ते सांग. आतां सुद्दां तुमकां सांगता. इवन हे जॉब स्कॅम जाला पळय आतां हे जॉब जाला पळय तसोच हे म्हाजे घराचे तशेंच जातले. आतां तेंच्यांनी घरां दिता दिता म्हणून सांगल्या आनी जेंची घरां खरी गोंयकाराची आहा तांकां मेळचे ना. हे पयशे आनी हेंचे एजंट आहा पळय आतां तुमी पळयला तेंची फॉर्मां खंय वाटलेली वयतात, तेंच्या कार्यकर्त्यां कडेन वाटलेली वयतात, आनी खंय वयतात.
त्याच्या उपरांत अशें आयकूंक येयलां की तांकां फॉर्मां दिताना सुद्दां आतां 1000 रुपया मागपाक लागल्या जावं 5000 फॉर द फॉर्म फॉर्म त्याच्या उपरांत तुका NOC, त्याच्या उपरांत आनी कितें. आनी आतां तरी चीफ मिनिस्टरान आपले ऑफरीच स्टार्ट केल्या न्हू. ऑफर आतां क्रिसमसाक बी कशी ऑफर येता 50% 3 म्हयन्या खातीर आहा ऑफर. तिने आतां सांगलां कितें 6 म्हयन्या खातीर ऑफर आहा तुजी लायक फ्लिपकार्ट ब्लॅक फ्रायडे. आतां तेणी सांगलें न्हू 6 म्हयन्या खातीर आमी आमच्या घरा कित्याक म्हाजें घर समज कोण भायर कामाक वयता तेणी घर बांदला जाल्यार गोंयकाराक थंय कामाक येतच ताका तेचें तुमी घर लिगर करचें ना. 6 म्हयने तो एक वर्साक थंय कामाक आसतलो, 2 वर्सां कामाक आसतलो कळ्ळें. आनी ओके वेट So, वेट वेट हांव- माय पॉयंट हांव तेच सांगता की हेंच्यांनी फक्त दुकानां घातल्या आपली. दीस गव्हर्मेंटान फक्त दुकानां घातल्या विजय लोकांक विकपाची. एस्यूम मानता. माय पॉयंट इज हें सगळें दुकानांक घातले एजंट एका तेका बट म्हाजो क्वेश्चन तुवें आन्सर करूं ना. कितें? म्हाजो क्वेश्चन इज सिंपल. नाव हें सगळें आमी जाणा. Even the courts have struck down so many jobs. तुम्ही जाणा even during when your government was there, whatever PWD, मागीर RTO, हांव हेराल्डान आहलो तेणे आमी रेट कार्ड याद आहा तुका तुमचो गव्हर्मेंट आमी रेट कार्ड काडलेलो बायलायन स्टोरी रेट कार्ड फॉर RTO सब इंस्पेक्टर so much we had taken a rate card and published on page 1. So what is the ultimate this of that? Which of the politicians have got convicted for this job scam? And now you feel things are going to change? So Okay, before to discuss this, I need to go in for another break and then we'll discuss it. I want to know which politician has been put in jail unless you're in opposition. And in opposition, you cannot give anybody jobs. You have to be in ruling. Whichever government. Sorry, whether it is Congress or it is AAP or it is RJD or it is BSP or it is BJP. Anyway, this is something that we need to do. Ultimately, I agree with Francis and I agree with Vijay also. Ultimately, लोक कित्याक जॉब जाय पोटाक लागून आनी हिंगा आमची सॅलरी गोंयांत ते पेट्रोलाक पासून उपकार ना. फॉगेट आनी कितें वचपाक हुंय वचपाक सोडूच. So bad the salaries are in Goa for everywhere. That's why people are going to Swindon and Bangalore and Bombay and Paris. आता मातशें change जाला दिसता म्हाका. I don't know. Now US also is creating problem. But that's the reason why people are leaving places like Goa. But to discuss this further, you will have to wait for us when we come back for the second part of this jobs for, I don't know, whatever you call cash it. for jobs. I am Glenn Costa for Story Behind the Story. Keep watching.